Determine the maximum value of F, for which the maximum value of the vertical component at point C is limited to 10 kilonewtons as shown in the figure. So from the figure, what is the value of F daw? This F. So naatay pole, then na siya sumpay nga sabi na siya, wala siya i-mention pero pwede siya rod. Tapos it is connected by a cable or a wire from C to A. So ang question dayon is unsay value ni F when the maximum value of the vertical component at point C. So nada vertical component diri at point C which is equal to 100 kilonewton. Kaning vertical component nga 100 kilonewton is the vertical component of the force F. So naa na siya vertical component nga gihatag. Okay, so kung ato na siyang i-draw ang iyahang free body diagram, so muna siya muna itong figure. Kung atong i-sketch say, so kabalo ta sa line of action sa F, no? Sa si F is from point C padulong dire sa point A. So muna iyang line of action. Then naa siya gihatag dayon nga vertical component maximum value is 100 kilonewton, or it is limited to 100 kilonewtons. Okay, so the aim here is kung na siya given nga 100 dire kilonewtons, ang aim ani is to solve for F. Kung tanaw na to, si F is na siya dira from the horizontal axis. Kailangan nato na siyang angle, si angle alpha. Si angle alpha is equal to theta plus beta. Dayon na kay force F kung yung vertical component again. So or pwede pa na siya dira ni maibutang kung malibog ka. Kani siya yung horizontal component, pero dili na to kailangan sa horizontal. Masolve na nato si F using this one basta kay naataan nga angle. So we need to determine for theta and beta. Then kung tan-aw na to ang iyahang angles, mo ni ang angles nga given, so na kay theta and beta. Then when this is theta, kani siya, when this is theta, kani siya obviously, kung tanaw ni mong figure, this is 90 degrees. So ang total niya, kung kani nga triangle atong i-consider, kani siya nga triangle, ang total included angle, kani siya nga angle is equal to 90 plus theta. So kung tanaw na to ang figure, kani siya nga triangle, para makuha na to si theta, may ang angle theta. So kani nga triangle, atong kuhaon iyahang sides para makuha na to si angle theta. So from the figure, makita man siya dire nga kana siya is equal to height nga 8 meters minus 5 meters. So kani siyang height minus kani. Okay, so this is 8 minus 5 equals 3 meters. So naatay 3 meters nga height, naatay hypotenuse given sa problem nga 5 meters. So makuha nato si theta by using ang function sa sine function. So sine of theta is equal to opposite over hypotenuse, or the theta value is equal to, kung ano na siya i-compute, arc sine of 3 over 5 is 36.37 degrees. Dayon, so nanatay angle theta. Kung ato na siya i-draw ha, para mas makita ni mas makita na to ang iyahang kaning force F. So kung muna siya si A, B, C, kani dayon siya si force from C to A na siya, katong 100 dayon dire kilonewtons. Kani siya is 90 plus theta
90 plus 36.87, or this is equal to, tanong na ko diri sa itong drawing, this is equal to 126.87 degrees. So kani siya 126.87. Dayon from the figure gihatag man ni kani siya is 5 meters, kani siya nga side sa imong triangle is 5 meters. So what is FAC? So pila gid ang iyahang distance from point A to point C. So ato na siya i-solve using cosine law. AC cosine, cosine law. So AC is equal to 5 squared plus 5 squared minus 2 times 5 times 5 times cosine of 126.37 degrees square root. So using your calculator, masolve mo na siya nga A to C is 8.944 meters na siya. So nganong ato man na siyang gikuha nga value. So ang aim nato is to determine F man. So kailangan nato na siya in order for us to determine beta. Kaya kung tanaw na to sa figure, so natay 126, kani siya si beta. Beta can be solved using sine law. So naa kay duha ka side nga known. So kani nga side AC at iyahang opposite is the 126.87. Then kani kaplota nga 5, ang opposite niya is the angle beta. So by sine law, so sine law is the side over its sine of its opposite angle. So we have ang 5 over sine of beta is equal to 8.944 over sine of 126.87. Beta therefore is equal to 26.566 degrees. Tapos when we solve for force F, so kung ako ni siya i-drawing separate ha si force F, mo na siya si force F. Okay. Tapos from x-axis kani siya nga angle is, kung tanaw na to diri sa figure ha, so mo ni si force F from the horizontal x-axis, it is beta plus kaning angle which is equal to this angle theta. So ang iyahang angle from, kung tanaw na to yang horizontal na din siya, vertical component nga 100 kilonewton muna si force F. Dahil mo din iyahang angle theta plus beta which is equal to 63.436 degrees. So makuha na din nato si force F. So kung tanaw nimo force F, yahang vertical component mo na siya paubos nga 100, tapos ang yung horizontal component is kana siya. Ako siya is i-draw nga separate nga color para, so this is Fx, kani siya si Fy, or pwede po nimo siya sketch as this one. So muna si F, this is 100 kilonewton. Fy kani siya imuhang Fx, kani din siya si 63.436 degrees. So whichever is easier sa imuha pag analyze. Then solving for F,
we can use the sine function. Sine of angle 63.436. Sine na itong gigamit kay ang known na ito nga value is the vertical component nga 100. So, opposite 100 over hypotenuse nga F. So, masolve din na ito si force F, which is equal to 111.802 kilonewtons. Tapos, iyahang angle, muna siya ang iyang direction from the negative x-axis. Direction niya is 63. Ako na lang siya i-move para na siya tanawon. 63.436 degrees. So, may imong final answer. Okay, this is example of katong second method bitaw. So first katong isa ka example is trigonometry atong gigamit. So for this one, we solve the reaction using its rectangular components. So we have two forces acting on a bolt, say bolt at point A. Na din kay duha ka forces, 200 ug 150. So unsa dayon ang iyang resultant force? So, kung ato i-follow na to ning given niya nga axis, x and y axis. So, pwede na to kuhaon ang resultant force based on those axis. So, from x, kaning 200, kung tanaw naman 200, na siya horizontal and vertical component. Kaning pong 150, na siya vertical towards positive y, ug ang iyang horizontal is towards the negative x-axis. So, muna iyahang components. So, to use vertical components or rectangular components, ang equation nga to ang gamiton is, i-sum up na to, tanan forces, say, y atong una solve, tanan forces along y, equal na siya sa iyahang vertical component sa imong resultant force along y-axis. Or, pwede nimo siya i-denote as, say, ry. So, component along the vertical sa imuhang resultant force. So, kung tanaw na to ang figure, ang ato ang vertical component kani siya, vertical, kani po siya, vertical, equal na siya. Kung imo siyang i-add, i-sum up, muna siyang symbol sa summation. Or i-add ni mo tanan forces nga nag-act along y-axis. So, this is equal to, this is FRY, or ry, equal siya sa kaninga component, say kaning sa 200. Kaninga component is vertical component sa 200 newtons. So this is equivalent to the force 200 newtons times naman siya opposite sa angle nga 35. So sine of 35. Pasaka man siya, so positive. So i-assume na to tanan forces pasaka positive. Tanan forces paubos positive. In this case, si 200 o si 150, ang iyang vertical component is pasaka tanan. So, plus 150. Si 150 nga vertical niya component is tapad sa angle. So, cosine of 30 degrees. So, FRY therefore is equal to 244.62 newtons. Positive, so ang imuhang vertical component sa imong resultant force is pasaka. Kung mo siya negative, so paubos po siya. Next is we sum up tanan forces nga nag-act along the x-axis or along the horizontal. Equal din na siya sa horizontal component of the resultant force. So F Rx therefore is equal to, so natay say i-assume na to tanan forces to the right positive. So kung tanaw na to ang duha ka force, ang component niya along the horizontal sa 200 newton is to the right, so positive yung value. Dayon so kung tanaw na to ang 200 newtons to the right is positive ang iyahang horizontal component. Ang 150 is directed to the left. So, negative based on sa atong assumption nga tanan positive to the right. So, negative si 150. So, pag sum up ni mo ana, may kag 200
So yung horizontal component is tapad sa 35 degrees nga angle. So cosine of 35 degrees minus 150. Ang 150 is opposite to 30 degrees. So sine of 30 degrees. FRX dayon therefore is equal to 88.83 newtons. Positive, so to the right iyahang direction. Actually di siya to the right. Padulong siya paana siya. Paana siya nga direction. Kani pang isa is paana siya nga direction. So, i-change na to ni. Kaya ang gi-follow man nato is katong axis nga gihatag niya nga axis. Okay, so muna siya. Then, makuha na din nato si resultant force. FR is equal to the square root of FRX squared plus FRY squared. RY. FR is equal to 88.83 squared plus 244.62 squared. So the value for the resultant force is equal to 260.25 newtons. Kung ato na siyang sketch, sketch na to siya. Muni ang axis. So along X is 88, along Y is 260. So naa diri imuhang FR. Kung kaon ni mga angle, kani siyang angle, man siyang theta R based on this axis X. So we can say that tangent theta R is equal to opposite over adjacent. So we have the value of theta R is equal to This is the last example for solving for the reactions. So using rectangular components, so we have three forces, F1, F2, and F3 acting on a bolt, say bolt at A gihapon. So na siya corresponding values 30, 40, and 50 pounds each. Dayon na din siya angles nga given. So what is the resultant force? So i-add na to si F1, si F2, si F3 para makuha na to si resultant force. So when using the rectangular component, so naman tayo duha ka equation nga magamit. Summation of forces along the horizontal and summation of forces along the vertical. So when we say summation of forces along the horizontal, equal na siya sa FRX. Or pwede siya RX. Simply RX or a horizontal component of the resultant. Say, assume na to nga tanan forces to the right positive. So natay horizontal component sa F1, muna ang horizontal component niya. So muna siya si F1x, si F2x, dayon si F3x. So muna yung direction. So tanan naka-direct to the right. So when we say reaction along x is equal to F1x is 30 cosine of 45 plus 40 cosine of 15. Okay, to the right gihapon siya. Cosine because ang iyang x component is tapad sa angle. Ang F3x is to the right gihapon siya, pero ang iyang horizontal nga component is opposite the 15 degrees. So plus F3 nga 25 sine of 15 degrees. So Rx therefore is equal to 66.321 pounds. Dayon positive siya, so to the right imuhang horizontal component. Then next is summation of forces along the vertical. So i-add na to tanan forces along y, equal na siya sa Ry. Assume say pasaka nga forces positive. So F1y pasaka, F2y is downward,
F3y is downward. So, positive, minus, minus. Ang F1 is positive, ry is equal to, F1 is 30, ilan na siya? 30 sine of 45, pasaka. Dayon, minus 40 sine of 15 minus 25 cosine of 15. So we have a value of ry which is equal to 13, negative 13.288 pounds, or this is positive 13.288. Tapos ang direction niya is downward. Then kung ato na siyang i-sketch, so downward og to the right. So this one is 66.321. Tapos this one is 13.288 in pounds. Tapos kani din siya imohang resultant force R. Kani din siya ang theta R. So R therefore is equal to square root sa 13.288 squared plus 66.321. R is equal to 67.641 pounds. Dayon, to get the direction, tangent theta R is opposite nga 13.288 over 66.321. Theta R therefore is equal to 11.329 degrees. So the resultant force and its corresponding direction along the horizontal axis.